ଆଜିର ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତି କରୁଛି। ଅତୀତରେ ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ ଇତିହାସରେ ଜାଣିଛୁ। ଇତିହାସ ହୁଏତ ଏହାକୁ କେତେ ଭାବରେ ଲିଖିତ କରି ରଖିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେଭଳି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏତେଟା ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ବା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଜି ତା ଆଗରେ ଯେଭଳି ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମ ପୃଥିବୀର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଆମ ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଲାଗି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ତା'ର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଏବଂ ଏହି ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଯେଭଳିକି ଅର୍ଥନୀତି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସରକାର ଏହି ରୋଗର ବା ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍, ସଟଡାଉନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବାରବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଏସବୁ ସାନିଟାଇଜେସନ କରିବା, ସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ କଥା ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଟଡାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅନଲକ୍ 1, ଅନଲକ୍ 2 ଏଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ହେଇପାରେ ବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ୍ 1, ଅନଲକ୍ 2 ଏମିତି ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଳକାରଖାନା ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗହଳି କରିବା ପାଇଁ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଥାରୀତି ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିର, ଏ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାହାର ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଯାବତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ଶିକ୍ଷାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଥିରୁ ତା'ର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ହେବ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପାଠପଢ଼ାର ମଜା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ ହେଲେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କେତେକାଂଶରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ
जड़ित हो पारिबे एवं सेमाने सहित जड़ित हो पारिबे एवं सेमाने तांकर समय मध्य पिला माने तांकर समय को मध्य एथिरे अतिबाहित करि परिबे जा फल सेमाने भी एथिरे एंगेज हो पारिबे गार्डियन माने मध्य किछिटा खुशी हो पारिबे सेति पई हमर ए प्रयास। तेणु आज आमे पढ़िबा ए कथाटी बही पढ़िबा आगु आमे साधारणतः मोर मने होउची आमे जेतेबेले द्वितीय तृतीय श्रेणी आडू भी जानिथिबा जेतेबेले देश स्वाधीन हेची बा तार सेई स्वाधीनतार कथा को मने पकेइबा पई आमे प्रति वर्ष अगस्ट 15 पालन करछु। जेतेबेले अगस्ट 15 पालन करछु सेतेबेले निश्चित भाबरे हमर स्वाधीनता संग्रामी मानक कथा सर्वाग्रे गांधीजी कथा मन पकाउछु। तेणु आम उना अधिके जाचु भारतर स्वाधीनता रे गांधीजी भूमिका। तेणु ये आउटे विशद भाव से कथा को जानिबा। तेणु ए विषय आमर समस्तंकर किछि किछि ज्ञान रहिथिबो। पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केते जण विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अछि सेमानक मध्यरे महात्मा गांधी अन्यतम। जो समयर कथा एठी कहा जाउची बा जो गांधीजी कथा कहा जीवो तांकर भारत रे जो सक्रिय भूमिका कोथि पई भारत को स्वाधीनता आनी दबारे इंग्रेज मानक कबलरू भारत को मुक्त करिबा लगी तांकर भूमिका। अर्थात से समय बेलू पृथ्वी रे अनेक देश यूरोपीय देश मानक कबल रे कबलित होई पराधीनतार शिकार होइथिला एवं से समय बेलू भी अनेक देश निज संग्राम करिकी केते केते देश मध्य स्वाधीनता लाभ कर सारथिले। से जो विशिष्ट व्यक्ति जो माने निज निज देशर स्वाधीनता आनिबारे जो माने मुख्य भूमिका नहीं से भली केते केते महान व्यक्तिंकर जे भली आमे मार्टिन लूथर किंग को कथा कहिबा तापरे अमेरिकार अब्राहम लिंकन को कथा कहिबा। तेणु से भली केते महान व्यक्तिंक क्षेत्र रे जेमति तांको नाटा जे भली पृथ्वी मने रखिची ठीक से भली भारत स्वाधीनता लाभ बा भारतर नवजागरण हो पारे तार स्वाधीन पराधीनतार श्रृंखल जो मुक्त होगा से कथा जदि जितेबाला आसो सर्वप्रथम आम गांधीजी को ही मन पकईबा। आमको लगे भारत वर्ष जेते दिन पर्यंत पृथ्वी रही सेते दिन पर्यंत आम गांधीजी को केबे भी कौन मुहूर्त भूली पारू ना जेहेतु से भारत को जो स्वाधीनतार स्वाद देते कारण से भारत वर्ष 200 वर्ष पखापाखि इंग्रेज मान कबल पराधीनतार पोषण बेसी हो जाता। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व में जड़े जननायक भाव में परिचित। महात्मा गांधी को समग्र विश्व में कहीं कहले बेसी एवं अहिंसा मार्ग कारण सी जो भारत को स्वाधीनता आनीदे जो मार्ग आपणे इंग्रेज मान सहित जो लड़े करथिले से लड़े थिला सत्य एवं अहिंसा उपरे आधारित। जेमती तांकर नीति थिला जे जदि तुमको जड़े कहीं गोटे गाल रे चापुड़ा देउची ताहले अन्य गालटी एई भली तांकर नीति बा आदर्श थिला। से एक आदर्शवान पुरुष थिले बा व्यक्ति थिले। तेणु तांकर भगवान को उपरे प्रगाढ़ विश्वास थिला। श्री रामचंद्र को तांकर इष्ट भाव ग्रहण करथिले तो जीवन रे केबे मिछ कहू नथिले एवं सी इति आध्यात्मिक द्वारा एते मात्रा रे परिचालित होउथिले जे इंग्रेज माने असत्य रे अन्याय रे भारतीय मानक उपरे अत्याचार करछंती। तेणु सत्यर विजय शेष रे सुनिश्चित एई विश्वास तेणु सत्यर विजय शेष रे सुनिश्चित एई विश्वास नै कि से सत्य एवं अहिंसा माध्यम रे इंग्रेज माने
से जेतेबेले विभिन्न प्रकार आंदोलन करछंती तो आंदोलनकारी मानक ऊपर लाठी माड़ होईची चाबुक माड़ होईची केते कषण केते निर्यातना दिया जाईची सेमानकु नेकी जेल रे पुरेकी अपथनीय अत्याचार करा जाईची तथापि जो माने गांधी को मार्ग अनुसरण करथिले तथापि जे माने मुह खुली ना तो सेई जो अहिंसार मार्ग जो गांधीजी जो आपणैथिले सेइथि पई समग्र विश्व रे गांधीजी अधिक भाव आदृत होइथिले जेमति पृथ्वीर विभिन्न देश स्वाधीनता लाभ करचंती केते रक्तपात होईची केते मारधर होईची केते कोन सब होईची हिंसात्मक पंथा केते अनुसरण से माने न करचंती अहिंसा माध्यम रे तार चिर इप्सित स्वाधीनता को लाभ करिछि तो अमेरिका भली देश मध्य गांधीजींकर अहिंसा नीति को खूब सम्मान करे भली कि तांको पिलांकर पाठपढ़ार मध्य अहिंसा गांधीजींकर अहिंसा नीति को तांको पाठ्यक्रम रे मध्य अंतर्भुक्त करछंती भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी को प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नुआ अध्याय सृष्टि करथिला जेतेबेले गांधीजी पिला हातरे तांकर बांग्लोर रे तांकर वकिलाती पाठ शेष करिकि भारत वर्ष को फेरिले सेतेबेले जाईकि तांकर जातीय स्तर रे प्रथमे होची प्रादेशिक स्तर रे प्रदेश क्षेत्र रे छोट छोट एमती आंदोलन सब जो चलथिला इंग्रेज मान को विरुद्ध रे सेथिरे से अंशग्रहण करथिले तापर जाईकि जातीय स्तर को आछंती सी आसला परे भारतर स्वाधीनता संग्राम रो ए नुआ मोड़ नेला ता पूर्वरु भी किंतु एठी भारत रे इंग्रेज मान को ता पूर्वरु भी किंतु एठी भारत रे इंग्रेज मान को विरुद्ध रे एठी मध्य आंदोलन होउथला ता पूर्वर आंदोलन रो ना जानिचो ता होची जो तांको ना जानिथिबो जो लाल बाल पाल लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल एमानकु लाल बाल पाल कुआ जाय तांको पूर्वरु सेमानकर आंदोलन थिला सेमाने हिंसात्मक पंथा तांकर अनुगामी माने हिंसात्मक पंथा अनुसरण करथिले एवं सेटा ते समग्र भारत वर्ष को व्यापी नथिला किंतु गांधीजींकर आगमन परे तांकर अहिंसा नीतिर जो पदक्षेप इंग्रेज मानक विरुद्ध रे ता धीरे धीरे भारत वर्ष रे चारिआडे आदृत होइतिला ए महान पुरुषंकर पूरा ना थिला कोन मोहनदास करमचंद गांधी से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले जहा हमें प्रति वर्ष करू 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले कस्तूरबा को हमें समस्ते बा बोले डाकुथिले से तांकर प्रधान सहयोगी थिले जिते आंदोलन जा हेची सब बेले से तांको पाखे पाखे रहउथिले ताकू ए स्वाधीनता आंदोलन पई बहु भाग रे तांको से उत्साह दउथिले 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति परे से बारिस्टर भाव रे राजकोट बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी को वकील रूपे एक मकद्दमा लढिबा पई से दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी से दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान रे सेठी तांकर व्यवसाय थिला एवं जेहेतु से भारतीय थिले तेणु दक्षिण अफ्रिकार सेतेबेले कला गुरा भेदभाव जाको वर्ण वैषम्य नीति कहा जाए होला एवं जेहेतु से भारतीय थिले तेणु दक्षिण अफ्रिकार सेतेबेले कला गुरा भेदभाव जाको वर्ण वैषम्य नीति कहा जाए प्रबल मात्रा रे हो आफ्रिकाटा होची सेठी कला लोक थिले बेसी संख्या रे दक्षिण अफ्रिका रे गुरा लोक टिके अधिक थिले सेमाने कला लोक को घृणा चक्षुरे देखुथिले हला तेणु ये जो दादा अब्दुल्ला सेठी जो व्यवसायी करथिले से भारतीय भाव रे कला थिले तेणु तांको सेही वर्ण वैषम्य नीति रे तांको सेठी हैरान हरकत करा जाउथिला जेटा कि सेटा इलीगल थिला इलीगल माने बुझी परछु आईन सम्मत नै तो सेति पई ये सेते बेले गांधीजी इंग्लैंड रु फेरी जो वकिलाती करथुले तेणु से जानले जे ये इंग्लैंड रु पाठ पढ़ी के आछन माने भलो इंग्रजी सेठी कहि परिबे सेठकर कथा आईन कानून विषय हमु जणा अछि तेणु दादा अब्दुल्ला तांको तांकर वकील भाव नियुक्त करिवरु से याकर केस लढिबा पई नाटाल को गले दक्षिण अफ्रिकार इंग्रेज माने रहउथिले जे गुरा माने होचंती सेठिकार इंग्रेज माने तेणु इंग्रेज माने तुमे जानिथिबो नवम श्रेणी
इतिहास बहिरे पढ़िथिबो सेठी गुटे इंग्रेज मानकर मंतव्य थिला जे भगवान आमको पठेइचंती कला लोकक उपरे शासन करिबा लागि। आमर रंग जेहेतु गोरा आमे हेलु भगवानकर श्रेष्ठ जाति बा श्रेष्ठ मनीष बा श्रेष्ठ मानव। कला लोक माने हेले धूम्य अपवित्र जहाँ कह जाई पारे तेणु सेमानक उपरे आमे सबले शासन करिबा बुझिला। तो सेई मन भितरे तांको मन भितरे सबले एई धारणा थाए से इंग्रेज मानकर। तेणु से तांको इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जुगु कृष्णांग आफ्रिकीयଙ୍କ सह दक्षिण आफ्रिका रे काम करथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होउथिले। तेणु सेठी जो दक्षिण आफ्रिका रे जो बास करथिले जो कला लोक माने से माने तांकर शिक्षागत योग्यता अनुसार धर गुटे ऑफिस रे काहाकू चाकरी मिलला सेठी भी धर गोरा लोक भी चाकरी करचंती किंतु जदि पाठ को भी चाकरी करचंती किंतु जदि पाठ पढ़ी की जड़े कला लोक ऑफिसर इयर भी ऑफिसर ऑफिस रैंक रे भी ऑफिसर रैंक रो भी तार नियुक्ति हबो किंतु सेठकार गोरा लोक माने ताकू एते विरोध करिवे जे मुट्टे ऑफिसर रैंक रे ताकू रखी देबे ना जे से कला माने से सेठी कला माने तार काम किस से केवल पियन चाकरी ही करिवो झाड़ू मारिवो रूम सफा करिवो माने गुरा माने ताकू काम बराद करिवे से माने काम करिवे ता ऑर्डरली हेबे कोनोसी ऑफिस रे से ऑफिसर भाव रे रही परिबो नै। तेणु एई भली भाव रे से माने सेठी कला लोकक ऊपर अत्याचार करथिले। सेठारे भारतीय मानकर भोट दानर अधिकार नथिला। से जो दक्षिण अफ्रिकार जो नाटाल कथा कहउची सेते बेले समयर सेठी जो भारतीय माने रहउथिले से माने भोट दे परिबेनी अर्थात सेठकार सेने सेठी धर वाणिज्य व्यवसाय करबाकू जे दीर्घ दिन सेठी रही जाइथिबे सेठकार नागरिकत्व ग्रहण करथिबे किंतु सेठकार भोट व्यवस्था रे अंशग्रहण करि परिबेनी भोट दे परिबेनी सेमानकू सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर दबाकू पड़ुथिला। आगे होचे तांको नामटा रजिस्ट्रेशन करिवे ताले पंजीकरण तापरे ता पई जदि भोट देबे से माने ताले तांको सेति पई टैक्स देबा पई पड़िबो कर टैक्स कहले बुझी परथुबो सेति पई टैक्स देबा पई पड़िबो सरकार ताहले जाई कि से भोट देई परिबो। यदि नाम रजिस्ट्रेशन करिनी नाम रजिस्ट्रेशन कले जाई कि टैक्स देबो टैक्स देले जाई कि भोट देई परिबो नले नाही। सेमानंको बसति स्थापन पई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट कराଯାଇथि। से जो नाटाल रे जो भारतीय माने रहउथिले ताकू कोउ जगाटी दिया जाइथिला कोउ जगह दिया जाइथिला रहिबा पई ना सेटा गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश तो तार भूमि संसंतिया हेतिबो जा पर कि संसंतिया भूमि रे रहिले देहपा बेसी खराब काश छिंको सर्दी ए सब मशा माछीर प्रादुर्भाव सेठी बेसी होतुबो तो देहटा से मानक तांको पाखरे अर्थ थिले भी भलो जगह देखिकी ताकू रहिया पई सुযোগ दिया जाउ नथला प्रबल भाव रे विरोध करा जाउथला। जे अस्वास्थ्यकर परिवेश रे सेमानकु रहिया पई जगह दिया जे एठी केवल तुमे भारतीय माने एठी रहिबो सेमाने राती 9टा परे घर बाहर को जाई परनुथले राती 9 बाजे माने घर बाहर बाहरी परिबेन तो बाहरिया माने पुलिस धरिबो जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार करि परनुथले राती 9 परे सेठी जो भारतीय माने रहउथले सेमाने राती 9 परे बाहर को बाहरिबेनी बा जो रास्ताटी तांको आगरे थिला जो सब लोग जो रास्ता रे जाउथले से रास्ता को माने व्यवहार करि परिबे चली कि से रास्ता रे जाई परिबे इति भाव रे तांको देखो हैरान हरकत कराउ से माने रेल गाड़ी रो प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठर रे यात्रा करि परनुथले ट्रेन जो जाउथला से ट्रेन लो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट थाए सेकंड क्लास कंपार्टमेंट थाए तापरे जनरल बोगी थाए हला यांको पाखरे ए जो सेठिकार रहउतबा भारतीय मानको पाखरे जदी पैसा भी अधिक थिबो से माने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पई जदी टिकट भी काटिथिबे ताकू किंतु सेठी बसिबा ए जो सेठिकार रहउतबा भारतीय मानको पाखरे जदी पैसा भी अधिक थिबो से माने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पई जदी टिकट भी काटिथिबे ताकू किंतु सेठी बसिबा को अनुमति मिलु जदी भी डबारे बसिबा माने ता पेली पुला की बाहर कर देबे से गुरा लोक माने मुट्टे जाई जीवा पई देबे सेठी तुमे सब बसियो माने से जनरल बोगी रे बसो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट रे बसो सेठी तुम बसो सेठी जोथरे लेबर श्रेणी रो बा श्रमिक श्रेणी रो लोक माने जाने सेठारे बास करथिबा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिकंगु सेतांग माने पुली बोली संबोधन करथिले सेठी जो भारतीय माने बास करथिले जे धर व्यवसाय करची जे बणिक होईची बणिक माने कोन ए व्यापार वाणिज्य भी जे माने करचंती जे माने जहाज रो मालिक भी हला बा श्रमिक लेबर माने समस्त को से गुरा लोक माने कोन बोली से डाकुथिले पुली बोली डाकुथिले पुली कोन करे स्टेशन लो लोक मानकर बोझ बहे ना नहीं बोझ मुंडे के नै की यार टन से माने करथिले माने केते हीन दृष्टि रे देखुथिले भाव
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ବି ତ ଗୁଜରାଟର ଲୋକମାନେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଭିଜାତୀୟ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ସେ ସମୟର ବି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ୟାଙ୍କର ଓକିଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ଆଣିଥିବ, ପିଟିଥିବ କି କ'ଣ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ବୁରା ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ଫଳରେ ପୁଲିସ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଟିଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଉଠୁରି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ସେ ରହିପାରିନଥିଲେ। କେହି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନର ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୁଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ, ଯେଟା ବଗିରେ, ସେଥିରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ଅନେକ ଗୁରା ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସେଥିରେ। ସେ ଗୁରା ଲୋକ ଜଣେ ପୁଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଗୁରା ଲୋକମାନେ ଏ ଡବାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ରିଜର୍ଭ, କେହି ବସିପାରିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଗୁରା ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା କଳା ଲୋକ କେହି ବସିପାରିବେନି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଇଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। କଳା ଲୋକ କେହି ବସିପାରିବେନି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଇଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ତ ତାଙ୍କ ପାଦର ଚପଲର ଗୋଟେ ପଟ ରହିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଡବା ଭିତରେ, ଏବଂ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଟ ଚପଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେମିତି ଚାଲି, ତାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଇ କଳାଗୁରାର ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ବା ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। କହିଲେ ଦେଖ, ଏଠି ଏ ଗୁରା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଆମ ଦେହର କଳାଟା ଯେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି କି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପାର୍କ କେବଳ ହିଁ ଗୁରା ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବସିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଯାଇ ସେଇଠି ଖେଳିବେ ପାର୍କରେ, କିନ୍ତୁ କଳା ଲୋକ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଧର ବସି ଖାଇବେ ସେ ହୋଟେଲରେ କଳା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁରା ତାଙ୍କ ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, କୌଣସି କଳା ଲୋକକୁ ଏ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଇନ କାନୁନ ଜଣାଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦେଶରେ ବା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଇନ କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଭଳି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ କଳା ଲୋକମାନେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ନାଟାଲର ଅଧିବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ତାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବା ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ସଚେତନ ଏ ବିଷୟରେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ନିଜର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଦାବି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ହକକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନାଟାଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ବା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ଦେଶରେ ଯେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଅଛି,
बा सरकार तांको कौन सब सुविधा सुजोग दबार अच्छी से विषय से माने जानिले जाइकी स्वर उत्तोलन करिवे बा सरकार आगे दाबी उपस्थापन करिवे सरकार तापर तो विचार करके तांको किछि देबे कि सुविधा सुजोग देबे कि जहा करे एमान तो मुंह खुलु नांती डर रे तेणु सेटिकार भारतीय माननकु ए विषय रे अधिक सचेतन करिया पई से 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले जार उद्देश्य रहिला से लोक माननकु निजर राजनैतिक अधिकार संपर्क रे सचेतन कराइबा जानिबे समस्ते जानिबे जे तुमे कोन ए देश पाखरु तुमे कोन सब पाइबार तुमरो अधिकार अछि एवं श्वेतांग मानक अत्याचार संपर्क रे जनसाधारण को अवगत करिबा पई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले सेठी मध्य जो इंग्रेज माने किभଳି भावरे सेठिकार भारतीय मानक प्रति किभଳି अत्याचार करुचंती किभଳି शोषण करुचंती किभଳି निर्यातना जोगचंती किभଳି निष्पेषित करुचंती ए संपर्क रे सी खबर कागज रे विशद भाव रे लेखिकी प्रकाश कले तेणु जो माने धर एई संगठन सहित ए जो नाटाल भारतीय कांग्रेस सहित जोड़ी न पारिबे तो खबर कागज माध्यम से गुड़ा पढ़ी से माने जानी पारिबे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करबा निमंते गांधीजी नेतृत्व नेले तेणु आगो से चिंता कले जे जहांकर वकील भाव रे लढ़िया पई छड़ी जाइथिले दादा अब्दुल्ला को जो वकील भाव रे से जाइथिले से भाबिले जे सेटा जते बड़ कथा न तो समस्त तार शिकार होइछन खाली दादा अब्दुल्ला नहुंती नाटाल रे बास करथुबा समस्त भारतीय माने से समस्त ही शिकार होउचंती तेणु एटा खाली दादा अब्दुल्लांकर समस्या नुहे सेठारे बास करथुबा समस्त भारतीय कृष्णकायंकर ए समस्या तेणु से चाहिले जे समस्तଙ୍କ तरफरु इंग्रेज सरकारंकर बा इंग्रेज मानक विरुद्ध रे एई विषय रे स्वर उत्तोलन करिवे बा गोटे संग्राम करिवे गोटे आंदोलन करिवे जेभଳି सरकारंकर दृष्टि आकर्षण करिवे एवं ए समस्यार सेठी समाधान करा जिवो एई संग्राम समय से सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नूतन अस्त्र सत्याग्रहर प्रवर्तन कले तेणु सेठी प्रथम करके कहले जे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे हमर जो संग्राम एठी जो आरंभ करिवि सेटा सत्य एवं अहिंसा यारी ऊपर आधारित होबो कोनोसी असत्य से माने जहाँ जहाँ लोकों ऊपर जेमती अत्याचार करछंती पूरा सठिक खबर सरकार को आगे उपस्थापन करा जिवो टिके भी मिछ रहिबनी एवं उपस्थापन करा जिवो टिके भी मिछ रहिबनी एवं अहिंसा उपाय से माने जदी पुलिस जदी यांक ऊपर लाठी माड़ करे तो एमाने प्रतिहिंसा परायण होई जेभଳି पुलिस को आक्रमण करिवेनी बा कोनोसी गुरा लोकों को आक्रमण करिवेनी प्रतिहिंसा परायण जेभଳି हेबेनी तो अहिंसा माध्यम रे जेमती आंदोलन हबो तेणु सेठारे ही प्रथम करिकी तांकर सत्याग्रह नामक नुआ अस्त्रटी सेठी ही प्रयोग कले से सत्य प्रति आग्रह 1906 ख्रीष्टाब्द जिते दक्षिण आफ्रिका सरकार एक आईन प्रणयन करी प्रत्येक भारतीय को निजर अंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाणपत्र को सबु समय निज सहित बहन करिया को बाध्यतामूलक कले गांधीजी उक्त आईन विरुद्ध रे आंदोलन कले दक्षिण आफ्रिकार सरकार एक आईन कले केते मसियार ना 1906 रे आईन कले केते मसियार ना 1906 रे को आईन कले ना प्रत्येक व्यक्तिर निजर अंगुली छाप ता आंगुलीर छापटा थिबो कोउथिरे ना गोटे रेजिस्ट्रेशन हेइथिबा सरकार देइथिबा एक प्रमाणपत्र जेभଳି वर्तमान समय आम भारत सरकार जको आम पई गोटे प्रमाणपत्र सब गोटे देइछन जानिछ आमे सब पाखरे जेमति रखुछु सब काम हमर आगे लागे कोन कथाटा कहलो आधार कार्ड जो दिखाई से आमर फोटो सहित आमर बापा माँ आमर बयस आमर एड्रेस सब कथा लिखाई थाए वर्तमान समय भारत वर्षर सबु क्षेत्र रे आधार कार्ड ही आमर असल परिचय पत्र हो जाइए तो आज समय ये आमको असुविधा लगुनि से सरकार
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସେଠି ଯେଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ରହିଥିବ। ଦରକାର ହେଲେ ସେଟା ହୁଏତ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଯେଭଳି ଡୁପ୍ଲିକେସି ନ ହୁଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ହଁ ଏଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟା ହିଁ ତାର। এইভଳି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ହିସାବର, ପରିଚୟ ପତ୍ର ହିସାବର। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୁଲିସ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହଁ ତୁମେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ହଁ ଏଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିବ, ହଁ ତୁମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିରୋଧ କଲେ। ହୁଏତ କିଏ ଲୋକ ଧର ଯାଇନଥିବ, ତ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ସରକାର, ସେଠିକାର ସରକାର ଯେଉଁ କଲେ, ଏଇ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଥିବା ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ କଳା ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, এই ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କେହି ମାନିବେନି, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି, ଏଇ କଥାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି, ଏଇ କଥାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଅନେକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ, ଏଭଳିକି ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଜବୁତ ହେଲା ବା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କଲେ ଯେ ଆମେ କଦାପି ବା କେବେ ବି ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା, ଏହାର କରିନେଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ, ଗିରଫ କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଠିକାର ସରକାର ଆଉ ଏକ ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ କେହି ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କେହି ଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଆସିକି ଏଇଠି ଯେ ରହିଛି ରହିବ। ଫେର ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା ଭଳି ରଖିବେ? ତେଣୁ କହିଲେ ଯାଉ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନାଟାଲ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ଧରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଟେ ଡରିଲେନି, ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ଚଳେଇ ରଖିଲେ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଗିର୍ଜାରେ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ହେଲା।
किंतु आम भारतीय मानक आमर से अग्नि को साक्षी रखिकी विवाह कार्य संपादन हुए आमर वैदिक रीति अनुसार आमर सब कहुए वैदिक रीति अनुसार आमर विवाह अनुष्ठित हुए किंतु सेमानकर होची से ख्रीस्टियान धर्म अनुसार तांकर हुए तेणु समस्त विवाह तांकर सब तापर रेजिस्ट्रेशन हुए तेणु दक्षिण आफ्रिकार सरकार कौन कले जे जो भारतीय मानकर विवाह पंजीकृत हो नथिबो बा रेजिस्ट्रेशन हो नथिबो सेमानकर विवाह को सरकार स्वीकृति देबे नै अरे माने होजन हिंदू लोक माने काहे कि से चर्च बा गिरजा को जाई कि काहे विवाह करिवे काहे रेजिस्ट्रेशन करिवे एई भली भाबरे गुडे तांको ऊपर पुणी आउ एक नियम लदी देले जा फल कौन कहले जदि रेजिस्ट्रेशन न करियो तुम विवाह को ताले कौन करियो करा जीवो ताले तुम विवाह होइछ कि नै तुम स्वामी स्त्री कि नै से सब हम स्वीकार करिबा नै अवश्य ए वर्तमान समय धीरे धीरे हमर शिक्षित प्राय तो क्वचित देखिबा पई मिले शिक्षित पुओ झियो मध्य विवाह पूर्व मध्य रेजिस्ट्री मैरिज करती से रेजिस्ट्री मैरिज होची एक रेजिस्टर भुक्त बा पंजीकृत विवाह यदि भविष्य किसी केस कास चले या तो प्रमाण पत्र देखा सेटा बहुत कम यह विरोध में संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला ये जो विवाह को पंजीकृत करवा जो जोर करिकी बा बाध्य करिकी जो भारतीय मानक ऊपर ये आईन लदी दिया जाउतला तेणु यह विरोध में गांधीजी जो सेठी आंदोलन कले सेठी गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार रहिबार जेतिटी आंदोलन करछंती सबुठु शेष आंदोलन होउची एई विवाह पंजीकृत विरोध में जेतिटी आंदोलन करछंती सबुठु शेष आंदोलन होउची एई विवाह पंजीकृत विरोध में जो आंदोलन गांधीजी को नूतन संग्राम निकट में इंग्रेज सरकार हार मानिले कौ नूतन अस्त्र सत्याग्रह रूपक नूतन अस्त्र जहाँ सत्य एवं अहिंसा पर आधारित थिला एवं सेठारे बास करुथिबा कृष्णकाय भारतीय मानकु लेकी जो आंदोलन करथिले दक्षिण आफ्रिकार सरकार विरोध में प्राय सब सफल होइथिला एवं सेठिकार जो पंजीकृत विवाह आईन विरुद्ध जो आंदोलन ताहा सफलता पाइथिला एवं केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य होइथिले एवं सेठिकार बास करथुवा जो भारतीय माने तांको उपरे जो भली भाव जमती राति 9टा पर साधारण पाद चला रास्ता व्यवहार करमती जो होटेल गुरा लोक मैंने खाऊे से कला लोक प्रवेश करें जापर एगुड़ा गोटे कला लोक प्रति गोटे घूर अपमान जे कला हेले बोली तोर कला लोकटा तार शिक्षागत योग्यता थी शिक्षा पाई कि उच्च शिक्षित होइथिबो से तथापि तार देहर रंग पाई से जे भली गुरा लोक पाखे बसी पार ना यही भाव जो कला लोक गुरा मानकर जो गोटे हीनमन्यता गोटे घृणा चक्षुरे देखा यही अनेक जो घटना से घटी चलता तो गांधीजी जो दक्षिण आफ्रिकार सरकार आगे जो ये सब विषय को नहीं जो आंदोलन तो सेठिकार सरकार बाध्य होइकि भारतीय मानक केतेक अपमानजनक जो नीति वा नियम सब लदी दिया से बाध्य होइकि प्रत्याहार करनी थिले। से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जनरल स्नट्स सेतेबेले दक्षिण आफ्रिकार मुख्य जे थिले से थिले जनरल स्नट्स 1915 जनवरी 9 तारिख रे गांधीजी भारत को फेरिले 1915 रे जाके फेरिचन से जानिच 1915 रे आसिले गांधीजी ता पूर्वरु से जो लाल बाल पाल ता पूर्वरु होची श्री अरविंदर आंदोलन ला 1905 रे बंगभंग आंदोलन केते आंदोलन हो जाइए पूर्व बहुत जुगान्तकारी आंदोलन सब समय समस्ते चरमपंथी थिले गोटे इंग्रेज सरकार अन्याय अत्याचार विरुद्ध में जमा मुंड नथिले तो परवर्ती समय आम से सब कथा को पढ़ा तो तेबे गांधीजी 1915 रे जनवरी 9 तारिख रे भारत आसी पहुँचले
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେଉଁ ଶୋଷଣ, ତାକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ, ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସିଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ, ସେ ସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଯେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବେ, ତ ଗୋଖଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ 1 ବର୍ଷ ଯେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ଏକ ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜମାନେ କିଭଳି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଗେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖ, ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଆଗ ଦେଖ, ଖାଲି ଗୁଜରାଟକୁ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଏଭଳି ଶାସନକୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଶାସନରେ, ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିତସ୍ପୃହ କି, ବା ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଲୋକ ଯଦି କହୁଥିବେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ? ତୁମେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠି କରିକି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ, ତ ଭାରତର ମହାନ କବି, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହୁ ନା ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ବି ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କିରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହୁ ନା ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ବି ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କିରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଜାଣିଥିବ ତ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1916ରେ ସାବରମତୀ, ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଅହିଂସା ଆଚରଣ କିଭଳି କରାଯାଏ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସୀ, ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭୀକ ସେଇମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଭୀରୁ କେବେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରେନି। ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ହିଂସା ମାର୍ଗ ଆପଣେଇବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମକୁ ଜଣେ କହିବ ଏ ଭୀରୁ, ଏ ପାରୁନି ଡୋରକା ଯୋଗୁଁ ବାଡ଼ି ଧରୁ, ସେମାନେ ବାଡ଼ିର ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧୀରିକି ମାଡ଼ଗୁଡ଼ା ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ମୋଟେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ୟରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ। ସେମାନେ ପିଟିଲେ ବି ଆମକୁ ସେ ମାଡ଼ ସହିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇଭଳି କଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ଇଂରେଜମାନେ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ପିଟୁଛେ,
केते गाली दौचे केते निर्यातना दौचे या प्रति एते अन्याय करुचे अथच आमे आम प्रति सेमानकर तिळे भी गाली दौचे केते निर्यातना दौचे या प्रति एते अन्याय करुचे अथच आमे आम प्रति सेमानकर तिळे भी प्रतिहिंसा परायण आम प्रति होनाती टिके भी राग नहीं टिके भी देश नहीं टिके भी हिंसा नहीं तो निश्चित भाव में तांको भितर एक गभीर रेखापात सृष्टि करिबो एवं निश्चित भाव में सेमाने आंदोलनकारी कथा को बुझिबा लगी चेष्टा करिवे। एई थिला गांधीजींकर मंत्र नूतन मंत्र। तो जेमिति गोपबंधु तांको कारा कवितारे से कथा सेठी उल्लेख करचंती जे भारत रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जो लड़ाई चलीची एहा होची आध्यात्मिकता उपरे पर्यवेसित अर्थात सत्य एवं अहिंसा जो दुईटी शब्द ताहा केवल आध्यात्मिकतारू ही मिले। 1917 रे इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक नियुक्ति को बंद न कले सरकार विरुद्ध रे सत्याग्रह आरंभ करने धमक दी गांधीजी यही नियुक्ति बंद करिवारे सफल होइतिले। तो गांधीजी गुटे सरकार आगे गोटे दाबी उपस्थापन कले जे इंग्रेज सरकार एठी जो उपनिवेशवाद चलैचंती भारत वर्ष रे उपनिवेशवाद कौन 9 क्लास बही नवम श्रेणी बही प्रथम विषय बहुत भल भाव में जानिथिबो। तेणु जो उपनिवेशवाद एठी चलैचंती सेठी जेभଳି तांकर सेई उपनिवेशवाद रे जेभଳି भारतीय मानकु चाकरी मिलिबो एठी सेमाने तांकर व्यापार वाणिज्य करिवे लाभांश सब तांको देश को नहीं जिवे। तेणु से व्यापार वाणिज्य जो चलीची से भारतर कंचामाल को नहीं भारतर जिनपतर को नहीं व्यापार वाणिज्य चलती। तेणु सेठी जेभଳି भारतीय मानकु चाकरी दिया जाओ सेमाने किंतु भारतीय मानकु चाकरी दउ नथुले। कोन चाकरी दउथुले ना से पियन चाकरी देबे ऑफिस सफा करिवो ताको पई चा आनी कि दबो ताको बुलहाक करिवो एई होची ताको प्रति हला इंग्रेज भारतीय माने इंग्रेजी जानते नहीं ताको सहित कोन कथावार्ता करिवो। तो सेमाने निजको अधिक सभ्य बोली भावुले तो ताको कार्यर अधिक सहायता लगी सेमाने इंग्लैंड रु तांकर लोक माने आनी कि एठी चाकरी दी रखुले। तो परवर्ती समय ये धारणा तांकर दूर होबो एवं भारतीय मानकु मध्य सेमाने नियुक्ति मध्य देबे। तो गांधीजी जेते बेले से जो 1917 बेले किंतु ए व्यवस्था नथिला कौन भारतीय मानकु चाकरी दउ नथिले।